Papunta na tayo sa dagat. Doon na yung kasamahan natin. Oh, ito na. Titirahin na. Oh, unang dating pa lang namin. Sige. May kuha na agad. Galing ni John Rio. Oh, ang galing mo ah. Nice shot. Kala ko hindi na makuha. Uy, sipit lang pa. Galing. Galing, tinamaan. Yung pinakamahirap. Yun oh. Unang kuha ni Bobby Vlog. Sipit yung tinamaan. Makakain yan? Oo, sarap prito niyan. Tirahin ko na. Di tinamaan. Iyay. Maraming beses, hindi natamaan. Yun. Yan, yan. Yan na, yan na. Yan na. Tirahin mo na, Bobby Vlog. Patay. Yun oh. Yun. Tirahi dyan. Tirahi dyan. Tirahi dyan. Iyay. Naigo. Ah, naigo. Nasa lagmaan. Ah! Nasa lagmaan. Sige, fire. Ah, yun. Okay. Dali. Wow, laki oh. Steady lang. Dalawa. Ay, kalma. Okay. Yung isa nagtago. Masuk ka. Ano na? Malayuan. Para mas steady sila. Yan. Pag umapag ito, bubugaw yan. Ito na. Oh, hello. Pumasok sa ilalim. Ano to? Yung ano ba? Yung octopus. Ay, putol. Ay, sige, bira lang. Sige, bira lang. Ay, putol. Putol. Ito na. Lalabasan niya yung sarong. Ay. Yun. Nagsiskarte pag katakbo. Ay. Yun. Sarong malapit na rin. Ha? Sapon to, sapon. Ay. Sapon kay. Steady. Yan, steady na. Sapon ka. Tirahin mo na. Ay, sapon na. Ayaw pa. Ha? Kunti lang. Kunti lang ito naman. Yun oh. Yun. Dito ngay lumakas na yung tubig. High tide na. Kaya pahirapan na kaming manghuli. At nagdesisyon na rin na pauwi. Mag high tide kasi. Wala tayong magagawa. Next time ulit. Bye-bye. Ito lang naman yung kuha namin kasi ang bilis lumaki yung dagat, nag high tide.